नमस्कार सबाइके आमार यूट्यूब चैनेले अनेक अनेक स्वागत। सकालेर सारेगा प्रैक्टिसटा यदि आमरा एकटु सुंदरभावे करी ताहले शुनतेও भालो लागे, आमादेर गलाटाও खूब उঁচু स्केले गान गाওয়ার জন্য তৈরি হয়ে থাকে। তো আমি সেটাই আজকে তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করব। सारे गा रे सा सारे गा रे सा रे सा सा रे सरे गा रे सा रे सा सा रे सरे गा रे सा सा रे सा सरे गा रे सा रे सा रे सा। এইভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করো, আশা করি তোমাদের গলা খুলবে। আর যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক আর সাবস্ক্রাইব দিও।